bayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Take your seat. Tonight, Karong Gabi Una, we are to witness beautiful presentations from our children, students, and teachers from different areas. And to open this joy-filled event, let's welcome the first presentation coming from Visayan song, coming from Ukulele and Sound, which is the Visayan song trained by Mrs. Lindy Caballes. A round of applause, please. Let's give them a big round of applause, please.
Daghang salamat and that was it from my Don Vicente Rama Elementary School, ukulele and song. Sa nakausa, tagaan natin sila sa masipang pakpak. Maayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi kanatong tanan. Mayong gabi mga kapanaw. Mayong gabi Kuya Raven. Mayong gabi Kuya EJ. So, murag maubay-ubay kay KJ at mga presenters, no? So, ato yung masayran sa first presentation. Yes. That was really exciting, good, no? That is ukulele ensemble. Yes. Song kaya. So, But again, pakpakan natin sila sa makausa. so ngano na matadiri karon Kuya Raven? That's a great question, Kuya EJ. Kaya karong gabi na sayot ang pagtipo na to. I'll take the word, no, coming from our very own Kura Paroko Monsignor Junito Pasayang. Homily ganina nga kitang tanan na ata para magsadya ang simbahan. Amen? Amen Kuya Raven. Tinog. Natadiri karon tapok para sa atong gi-celebrate nga Jubilee Year 2025. Kuya Raven. 2025. So, karon Before that, Kuya EJ, no, basta nakugang ang atong mga, Yes, ano, Kuya. nakugang ang atong mga audience. Actually, we all have like a very young gano'n, daghan ko kayo ng una. Kaayo Kuya daghan kayo murag first time ni naitabo Kuya nga inani nga katapok inani kadaghan nga nagtapok diri karon sa Holy Cross Parish Kuya Raven. And it's a great opportunity, good, no? Kung daghan ang mga tao, really, it's a blessing to evangelize. Yes, Amen? indeed. But before that, actually, that was just a great start na sa ating presentation. We have more to give, Yes, right? daghan pa na napot tayo Oo. mga games Kuya. Dili lang pud kay presentation lang, napot tayo games para sa mga bata. Okay, So, that's really right. yes. But Kuya. before we begin, PG, I think it would be best no nga matuhot nato ang sama sad sa logo ganina gipakita sa ato ang ano no sa ato ang screen no nga there's an anchor no kaya ay okay gamay ra sa Di mo ta klaro Kuya. gamay pod but there's an anchor para katong tanan no murag angkla no nga Yes. matuhot ta sa nanon naa tarong gabi una noon sa atong gi-celebrate noon sa atong gitapok-tapok. I believe that it's really a great start no, to welcome our very own Kora Paroko Monsignor Junito Pas for his Welcome welcoming remarks. Taga natin siya sa mas sayang opening remarks. Masipang pakpakan natin tanan. Again, maayong gabi kaninyong tanan. Welcome to this Jubilee of Children, Students and Educators. Pasipang pakpak natong tanan. No? Nalipay kay ko nga nakakita ninyong tanan, ug ang tanan nga naglihok gayod aron magmalampuson kining atuang Jubilee. Primero pa lang kining bulan, dapat tayo usa ka tuig ug atong gisugdan og nindot. Ug nang hinauta nga mas nindot aghan nga mga kalihukan ug mga kasadya sa pagsaulog sa Jubilee Year 2025. Welcome nining atong gabi sa Jubilee of Children, Students and Educators. Daghang salamat sa tanan. Daghang salamat. Daghang salamat Monsignor Junito Pas sa Daghang imong salamat, welcome Junito. remarks. Pero that was actually kinaragin ninyo no nga katong wali ganina gid no humubo lamang pero grabe kaundano no nga magsadya ang Yeah. simbahan. Yes, kaya kay kanang Jubilee manggod kaya sa pagtapok Oo. na nato diri sa ato ang simbahan. Oh, pero Kuya EJ, para po sa katong wala nakabot sa misa, no? Or wala doon sa beautiful nga homily sa atong Kura Paroko. Maayo gayud po sa nga atong gamay nga pamanandungan ang katong nahit ang iyang mga words of wisdom ganina, no? Nga ang Jubilee, apart from magsadya ang simbahan gid naagid sad siya yung mga tulubagon nga dapat natin Yes, kuya. paghahaton. Yes, kaya. So, actually, nagtapok ta karon kay karong month nga January kaya kay mao ang Jubilee of Children, Students and Educators for teachers also. Tinuod no sa
this comes with solidarity man pud sad, no? So akong balikan kay AJ ang upat, Yeah. no? Upat kamurag tumong pud sa para at least kitang tanan as we start the Jubilee year, no? This January for children, Yes. for teachers and for students, no? For educators, for students pod is makabalita unsa gito ang upat nga tulubagon. First is in this Jubilee year gid gitawag kita for the call to reconcile, no? Yes. Maghinulsulta sa mga Maghinulsul. no? Maghinulsulta Oh, sa depends atong sa wali ni Monsignor. Oo, sa atong mga sala. Di ba? Sa atong mga children na diri na kanando ba to sila? Maghinulsul sa mga sala. Maghinulsul sa mga sala. Ikaduha, Ikaduha kayo. Iha mo forgive sa mga nakasala sa Yes. ilaha. Ikatulo Ikatulo, po, to deepen their spirituality. Yes, to deepen their spirituality. And ikaapat kaya, nabay ka. Kaupat, ang to do pilgrimages, no? Yes. O pinaway dyan, murag dugay kayo ito mahumano kung ato pa hisgutan ang mga pilgrim churches, no? Yes, But- dahan kay kuya. Like lain nga mga district, lain po ang mga host parish. Tinuod. But Yes. karon sa kadaghan sa mga rason nga pwede tang magsadya, atong ihatag nila ko AJ maturan nga karong kabiuna bilang presentations, no, ang inyong nasayran kung dili naatay Games. Yes, kuya. So, ang first na tong games, ato nagsagdan kaya? Okay. Yes, ato nagsagdan karon ng pag-games na to. So, kami open to all. So, mga bata. So, andam na mo kaya atong games. Gitawag siya og Bring Me! Bungee pause, no? Bungee pause. So, Bring Me. So, first, sige kuya, ikaw na kaya. Sa man mo pa Bring Me. Bring me! Ah, okay. So, short na nino, maragay nagigutom lang ba, no? Pero, again, let's celebrate this with happiness. So first, bring me, no? Bring me! Pagkaon na lang siguro, eh. Nagigutom ba kuya? Nagigutom. Okay, let's take it away. Bring me! Medyas! Wait, wala sila na-motivate, no, Kai? Nani premium ko, AJ? Yes, nani premium ko, Makadawat sila, kung makadawat sila sa Bring Me, kuya. Hasenlot? Dili. Pwede. Okay, naman siya ipahalipay gahapon. Yes. So atong balikan. First, Bring Me, ready, go. Bring Me, Medyas! Blue daw, gisugo lang ni. No! Nag-discuss na ko na. No! Careful na, very careful. Wala na ka-change sa color, oy. Kung wala na-gi, every just na color blue. Let's count 1 to 5. 5, 4, 3, 2, 0. Uy, kakil, hilhin tayo, no? Blue! Ay, blue. Okay, very good. Kasi pakpakan na to si Hyundai, no? Dali, ito yung name natin. Si Relami. Selena, no, bakbakan na to siya kay good listener, gapon siya, no? Kay, although, dominant color gray, but na ay blue. At least na ay color blue, kuya. Okay. Tinas, salamat, Inday. And for your prize, let's talk later. Wala lang. Dili lang kayo. Dito lang tayo, Daya. Oh, ito ni Kuya Kobe. Okay, kana si Kuya Kobe for your prize. Kuya, Bubalik lang to later na, pero last one lang yes, siguro. last one, kuya, Para last one. makaihid Sige, sila. sige. Kuya EJ. Bring me Crocs na color black. Crocs. At sa Kuya EJ? Crocs. Crocs. Oh, Crocs slipper ba? Yung black, kuya! That's for everyone. Oh, bili, bata lang. Matanong natin tanong. Oh, nasa lagi kakumpetensya. Kalma lagi kita. Oh. Wala, Ay, salamat. Ako ang na, di pa nag-side. Salamat, Crocs. Hindi ka, kuya. Oh, Crocs. Kay mga pambata man daw taro. Ito, thank you. Ano, Lili? Okay, name na to, kuya. So, name? MJ. Okay, pakpakan na to si Kuya MJ, no? For that. For sa participation. Nakatawag mo si kuya. Ito siya. Ato ya. Okay. Alright. Kaning mga mama, no? Kaning mga parents, especially teachers, no? Yes, kuya. Oo, wala kayo sila nag-effort. Gato sinagula itong premium nga pa Gcash. Ano? Amatay na. Nag-TC na teachers, no? More than pa Gcash, no? I mean, let me clarify that, no? Wala tayo sa Gcash. Ikaw mo atag, kuya. Pero tinuod na na di ang ginang simba. I think ready na po sila malipay ko AJ sa mana naman sila. We started program naman with them ba? Spiritual na lang na food. I believe
we are ready for the timing na good natin, no? Physical food na good natin kanon. Yes, gigotom naman gusto ko ya. Okay, so... Gigotom naman ang tanan? Ay, wala. Wala ko, gigoto. Gani, gigoto naman. Beta, okay. Gipanggutom naman ang tanan. So, let's have dinner first Okay. before our presentation and games. That was just the start of na sa ating mga may honor tonight. Yes. But as dalikon, let's first have the dinner at the same time no, or in between na ating mga presentations. May ipakita ang atong mga nagkalain-lain ng mga maglalaong. Oo. Okay. Mga kayo lagi, this Jubilee Year 2025 we celebrate with the theme no, Yes. Pilgrims of Hope. So while you're getting ready sa inyong mga food, no? Okay, it's smiling so ready. So karon for the first na napakita sa ato ano sa iyang talent for this Jubilee 2025, Jubilee for Children, Students and Teachers. Let me all help me welcome Kuya Nathan. Tagana to siya sa Masipang Pakpak. Maayong gabi, Reverend Monsignor Tubas, Monsignor Vicente Tubas, o kanatong taan na adiri. Ako si Jose Nathaniel Coliara. I'm so happy to see many people, especially kids, to be part of the celebration of the Jubilee for Children, Students, Educations. I'm gonna sing 2 songs for you. Hope you like it. We are the children of yesterday's dream. A round of applause for Kuya Nathan. Sound of your children, waving the banner of love to all, to every nation, the rich and the poor. We are the world, the restless and young. We are for the world to see that we are the children of yesterday's dream. We have the yearning to do what is best. Be someone special from all the rest. Nation and brothers in unity, building tomorrow for you and for me. We are the world of the restless and young, and we need a hand to guide us. Helping each other, build each other, as long as we're together, you and me. For together we stand, divided we fall. Together we climb to the top of the world. We can be what we want, for the world to see that we are the children of yesterday.
want for the world to see that we are the children of yesterday's dream. We are the children of yesterday's dream. Atong masipang pakpak si Kuya Nathan. I close my eyes and I can see a world that's waiting for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through what no one's been before, but it feels like home. Say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if the colors I believe in the world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. And a million dreams for the world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with singers from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say, oh, gosh, see. They could say we lost our mind. I don't care if they call us crazy. You can move with the world we desire. But every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all I'm gonna take. And a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be a part of them all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but you say you bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see, I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
for the world we're gonna make. Taga atong masipang pakpak si Kuya Nathan. Let's go, Holy Cross Church! Amazing! Thank you! That was really inspirational, Kuya AJ! Kakiyot, ay! Actually, Holy Cross Church! Oo, the spirit, no? Grabe, gid mo murag. Ayang, kanatong gip sa nabuhi, gid ang statement mga magsadya ang simbahan ba, no? Tungod ni Kuya Nathan, Kuya. Tinood! And actually, that was my favorite song, no? A Million Dreams. Pero, Ang pala ko. ay, wala. Wala Ah, kanta. nilalay. Pero sa iyang gipakita, Kuya EJ, murag, that was really hope, no? Tinood-anay nga paglaom gito. Yes, Kuya. Magkinaunsa ka, padayon si Kuya Grabe sa kakiyot si Kuya pagkanta. Nathan, eh. Oo. Grabe kakiyot si Kuya Nathan. That was hope, no? Kaya tagana to sa masipang bakbak, no? Si Kuya Nathan for that. O karon actually, daghan po sa kaayo, gid ang mapabati na to pagloom karong gabi una. Yes, Kuya. So, ato na bang sugda tong Second presenters. second presenters? Sama si Kuya Nathan. Yes, go Holy Cross Yes, Parish! let's go Holy Cross Parish! And for the second presenters, Kuya EJ, So, gikan sila sa grade 1 science class pupils. Ilang i-present kay ang Jubilee Song Interpreting. Trained by Mrs. Jomalyn Sabal and Miss Mary Josephine Garay. and together, A big round of applause for grade 1 science class pupils. Again, let's welcome the grade 1 science class pupils as they present to us their Jubilee Song interpretation. A round of applause, please. Nagana itong masipang pakpak at ang grade 1 science class pupils.
salamat sa itong grade 1 science class pupils. No. You're not taking. No, ka-cute sa mga bata, no? Tinuod, good no nga. It's really a time, no? Jubilee time. Sama sa nang gingon no nga sa ng song. We are in the fullness of God's time. Yes, Amen. kuya. Wait, Cute kayo sila, kuya. very cute. Kainomdom ko sa ko ang pag-grade 1, kuya. Oh, di na to. Di na to man na senior no napatutok gid siya. Kinsa di mapatutok sa ka-lovely sa mga bata, no? Og gagrasya lang pud Kuya EJ kang ilang presentation gid no, ilang gyud gipaninguhaan nga. Yes. Mohatag og pahimang no. Nice kailang interpretation, Oo. kuya. Mohatag og Okay. pahimang no kana tanan. Makinamdam ko sa akong pag-grade 1, kuya, nagilana sa me. Asa, great. Science class mo ka na? Dili po. Dili ko sa class. But nagkalilain man ta Pero, but at least naka-inato sa me. interview akitong pinana lagi no. Ma-excite Yes. pagali ka kung palitan ka og kanang mga gloves, di ba? For that presentation. Yes. Mauna lagi na. Pero ba, ang lahi, no, amazing kayo, good kay naagid sila ipahinumdum sama sa gingon no, nga. Ang lyrics ko, EJ, ilang ang Jubilee song, very touching kayo, no, nga, no more walls, Yes. no more Nice chains. pag kayo lang pag-interpret sa ilang mga kamot, kuya. Exactly. Yes. Oo, so kitang tanan, padayon na kita sa paghinugugmaay o True. pagpinasayloay. Kimo nang tubong natin sa atong Jubilee years, especially this 2025. Sa dili pa na to, kung ano nang sunod nga mo present, kuya, pasalamatan na to ang mga tao behind sa ani nga mga activity. kuya. Tinoo, that's really right, crazy. Yes. Kay wala ni sila, wala ta. Charot. So sila, pero actually that's really right. But to make this event possible, no, nga ato gin ma-feel ang happiness sa ato ang kagabion. So karon for the people to thank for. Yes. So first, let's all thank Ukulele and Psalm. Okay. Yeah. Then next, our grade 1 science class pupils. Then next, our CPO Greenbelt kids. Our DVR MES teachers with assisting principal, Mrs. Divina Alinio. And our DVR MES choir. And our DVR MES dance group teachers. And our areas 1 to 9. Okay. Salamat kinatong tanan. These are the people no nga mo'y maghatag na tong kalipay karong gabi una. And also kay AJ, let's also thank the people no nga naninguha po Yes. to make this thing good, this event good nga Jubilee ready. No, so Sige, kuya. let's thank our very own Kura Paroko no, Monsignor Juni Tupas, and our resident priest, Father Neo. Also for the PPC officers and PYCC and youth leaders and volunteers, our HCP DCOM or Digital Communication team headed by Miss Kuya Mission or Brother Mission, Yes. and our chapel leaders and area coordinators. Also our DVR MES assisting principal nga mao si Mrs. Divina Alina Alinio. Alinio. Okay, thank you, ma'am. And lastly, not also, but ato mga parish admin and all the mandated organizations. Organizations. So kanatong tanan ko EJ nga ni salmot ni atong kalihukan karong gugtuna, no? Yes. So, sa pamadugay ko yan, Okay. kay nag-presentation man taganiha, Tinuod. ato na po balikon ang atong pag-games. Kaya. Oo. So, pag-games na po before ta mo balik sa atong presentation. Tinuod na samtang na at least ba, no? Pahinundon Yes. lang ana ni premyo. Yes, nani premium ato ang games. So, Ay. atong irisyong balik, atong Bring Me. Okay, katong mga presenters ganina ko yun, nangangaon na sa sila. Yes, nangaon na po sila, kuya. Oo. So let's go back to the game. Bring Me. That was Bring the first Me. part. Second Alright, part. bring me. Okay, everyone, bring me 1 peso coin. 1 peso coin. Okay, kay nani Oh, prize. 1 peso. Ala, nakaon na si ate. Ako na kayong G's. Ate. Okay. Okay, clarify. 100 piso. Check did no 1 peso coin. 1 peso coin. Nilingaw siya na ko ask premium. Idol ka ni Kuya Kobe, ate. Oy, Why na? Wala Oh, so Ali kaya. Nato. So ako na ninyo mga 1 peso coin. Ha? Nanay nakadaog. So salamat. Keep. Sige, Sige. modol silang Kuya Kobe, kuya. Silang tulo. Oo. silang tulo. Ate. Excuse Ali, me. ate. Alita. Kuya. Kuya. Okay, another question. What item do?
Ay, what item nga itong itaas nila Sige. ito mong Kuya EJ? Pareho. Kuya, Kubi, kuya. Kuya Kobe rather. Okay, next! Hey. Next, kuya. Sige, kuya, ikaw. Ako! Sige. Bring me! Ato na Asa na, kuya? mga bata man kasagaran, no? Asa, mga bata? Mga teachers. Kaya mga naigamit na yung mga gamit sa mga teachers, no? Sige, sige. Nagdagit sila sa ilang gamit, Ron. Sige, Okay. class record na, kuya. Bring me! Oh! Ay! You got it right! Oh, si Kuya EJ, ha? Mga ano, ha? Mga spoiler, ha? Okay, another! Bring me! Parker, ginagawa mo. Wow! Atin lang. Bring me! Bring me! What's man? Okay. Bring me! Okay, let's have it. Your... Okay na, ano? Hello, okay, pag na... Pag nga, Oo. Sige. Bring me... A bill! saan sa kuya? 1,000 bill! 1,000 bill! So, sabi na, bring me hati. Bring me 1,000 bill! Careful lang. Uy, di careful. Karin mo lang. Salamat. Thank you. Mago na yung sa akong packet. Salamat. Ay, hindi kuya. Uy, magkano 3,000? 2,000. Okay, 3,000? Receipt. Wala, ano yun, balik naman. Salamat. Sorry ang mga winners. Hello, mga ni Kuya Kobe. Kuya Kobe. Pero yung 1,000 sa, okay, nakuyawan ang mga parents, ang mga teachers, dili uli ang 1,000. Bigyan 1,000, bigyan 1,000. Okay. Kuya Laki na gina mga teachers. Wadong sila kaandam, Kuya EJ, kina silang bank. Oh. May pangana ko, bring me your bank account number. Oo, di ba? And your password. Okay, that was another page na ba ta? Yes, kuya. Last one na lang siguro ni kuya. Okay. Bring me roll beads! Gikuhan mo niya. Oh, sorry, beads. Beads down. Thank you. Only three winners. Okay, one. 1, 2, And, and okay. 3. Nanatay Ay, man naman sa kanina. Thank you. Ate na, Ate Laikin. Okay. Doon mo Thank ni you, Kuya. Ate Vivian. Ate Vivian ka na na. Kinsa man niya, itong Ate Vivian. Okay. Thank you. Thank you, kids. Bawal na naman sa- Kamabad. Sila na yung magkaliso dito. Kamabad. Okay. Dihatag na. No, katong lang ang item nga ginaas siya gumaludong ginagmay no nga sama po daw sa wali mao gyud ato pahupta no ang mga kaalam gid sa atong giya no atong Varian Monsignor no nga na siya ganina nga part of the third na spiritual nato nga mura deepening gid or preparation is ang rosary gid no kailangan gid appeal sa ato ang pag celebrate gid o paglakaw gid sa atong pano sa pagtuo ang atong mahal nga ina ng Birhen Maria. Yes, kuya. Amen! So, Okay. alalo. So, namatay pa trivia karon kuya. So, Oo. atong hibawan kung ano ba sila homily ni or Data na mo. Yes. Yes. Kay EJ. yeah, so first atong First question. Sige, ikaw kayo naka-question? Oo. Sige, ako din. Sige, first question. Every pila ka year is celebrate Jubilee year. Only one correct answer. One lang a person nga makaget sa... Wala na, dito ulit yun. Ansa? 25 years. 25 years. Naglagot ka, Kuya. Jubilee. Naglagot si Happy na Kuya. Jubilee year. Ansa? 25 years. Dapat mo smile, no? 25 years. Okay, very good. Kisay name na to. 25 years. Ay, kisay name na to. 25 years. Nato. Pangalan ni mo, ha? Sanchez. Oh, si Kuya Sanchez. Ito sa masipang pakpak, no? Sige. Oh, 25. 25 years yung ngalan You niya. know, good. Every 25 years. So, to kani Ate Vivian. Ate Vivian for the prize. Sige. Next question for our trivia kuya. So, unsang mga color Jubilee logo? Wow. Mailhan gid say naminaw gid. Not only one, not only two, the kind of colors good. Oh, okay. Ate Chloe. Pabilin sa no kay basin marong sa Ate Chloe no? Colors. Red, orange, green, blue. Okay, orange yung sakto, EJ? Yes, sakto. Okay, very good. Red, orange. Sakto niyo. Red, orange. Okay, green, blue. Very good. Ato ka ni Ate Ato kanya Vivian. atin.
For the last question. Yes, for the last question, kuya. Sige. Unsa ang meaning sa color nga red? Ako na minaw dyan ko na. Color red. Asa ang meaning sa color red? Yeah. Ah, Ikaw, asa. kuya. Kuya Azzy. Love and passion. Love and passion. Yes, correct. That's really Love and right. compassion. Oo. Thank you Yeah. ka natong tanan. Oh, I think nakakaon ng uban ko yung EJ. Ako na Oo. Kita ang wala kayo. Dito na isgutan. So, andam na ang next presenter, I hear? Yes. Oo. Nakita na to nga, andam na sila sa Hello. Olo. So ato na Kaya na atong tawagan at ang next presenters no coming from C2 Greenbelt. And now let's welcome the children. Grindel Kids. Okay, taga natin sa Masipang Pakpak. Okay, nangaon pa day Kuya EJ. Awesome man to Kuya EJ. Waman na yan nangaon. But there is someone na very ready gid na nga mo hatag sa ilang presentation. Now let's welcome the Sinulog Dance by the teachers. Sinulog Dance by the teachers of DVRMES with special participation of DVRMES Assistant Principal Mrs. Divina Alinio. Taga nato silang tanan sa Masipang Pakpak. Oh, nangaon ba sa sila? Wala, nangaon gid sila, no? O, nangaon gid sila, kay gigutom sila, no? Kay, lagi daghentag mga palipay karong gabi na. Pero nano po yung andam! Hopefully, andam na gid na sila, no? Let's welcome the grade 3 children, the students from DVRMES for their Sinulog presentation. Taga natin sa Masipang Pakpak. Nano. Ready na? All right, let's welcome our grade 3 Sinulog dancers.
tagaan na itong masipang pakpak ang mga students gikan sa grade 3 students gikan sa Don Vicente Rama Memorial National Elementary High School. Elementary School sa Manaoy. Now, musunod atong teachers. Okay, AJ. Hello, kuya. I think ready na atong gi-call ganina. Oo. Sayop dito kaya no. Dili, nangaon good sila. Nangaon eh. So, karon kay mao to siya ang grade 3 sinulog dancer. Oo, sa Don Vicente Rama Memorial Elementary School. DVRMES School, oo. So, karon atong balikan since ready na kay sila kay nakakaon na gyud ni, no? Let's welcome the Greenbelt Kids for their presentation. Taga na to sa masipang backpack. Hello. Once again, give a round of applause for Greenbelt Kids. I love Cebu. Ang
Daghang salamat na sa itong mga kids gikan sa Greenbelt. Kaya karon ato po sa welcome ang mga presenters kani kay mga bata man to kasagaran no karon andam na itong mga teachers. Kita mga teachers na so are supporting. Hello, Yeah, mga teachers! Kita mga teachers, wala mga supporters Kuya, na teachers ka, di ba? Teacher Ha? ka kaya? Ay, ay. Ayun, hindi ay. Tinaguan ta na. Ang mga teachers nagalingkod na wala mo syagit sila mga co-teachers. They sila excited. Ito, sila excited Oo. kayo. Feel ako cancel na presentation later. Oo, I see, no? But again, no, hindot lang po kay kaning mga uban na itong mga presenters, they are trained, no, by Yes. our teachers po sa Yes. nakiusagit sila sa ng presentation. Naman na itong mga student kuya. Atong mga teachers na po ang mo sayaw karon. Yes, Kuya EJ. And now let's welcome the teachers from Don Vicente Rama Memorial Elementary School. for their sinulog presentation. Let's give a round of applause, please. Okay, while waiting no, ato pa salamatan po sa pagbalik ato mga presenters for tonight. The ukulele in Psalms, grade 1 cyclist pupils, City Greenbelt kids, DVR MES teachers with their assisting principal, Mrs. Divina Alinio, thank you ma'am, and DVR MES choir, DVR MES dance troupe teachers, and ato mga viewers or audience from area 1 to 9. Just for everyone's information po sa no, we are live din sa atong Facebook page mo ang Holy Cross Parish Basak Pardo Cebu. So you can just like, share, and subscribe for that part. Again, let's give thanks to their assisting principal, Mrs. Divina Alinio, also for their trainer, Mrs. Lindy H. Cabalias. So sa dili pa sugdan ang atong sayaw. Manig na anak ko yan. Okay, we're ready na sila. Oh, naana sa teacher, naana. Kay naado, I've heard ko AJ, no, naado, gikan nila from Tulado pa muli.
Yes, No, kuya. read on is anong gid no. Let's ato pagkausab no atong pakpakan makausa ang atong mga teachers no from Don Vicente Rama yes, Memorial Elementary I-offer School. dyan nila kuya para sa Jubilee Year Yes, 2025. in preparation for this year's Pilgrim Year of Hope, no, kay EJ. Yes. And I think they're ready, right? Already. Okay, now again, let's welcome the teachers coming from Don Vicente Rama Memorial Elementary School for their dance presentation. Taga natin sila sa masipang pakpak. Masipang pakpak para sa atong DVR Mias teachers. Thank you. Okay, thank you mga teachers na nananagin makauli sa itong level. No, Sarap lang. Grabe, gini lang halad. Parang kuya. isa niyo Santo Niño Padosab. Yes. O para sa atong Jubilee Year 2025. Yes. Kay angay gayud no nga pahinumdom Padosab no nga this Jubilee year has to be centered on our Lord, no? Yes. On God. Yes, kuya. So, Yes. at least nakahalad sila karon kuya. Okay, EJ, kay nakaduwag man sila ganina no nga nating mga papremyo, murag na excited sila unsa pay more of our games, no? Yes. So, So, lang kay Bring Me lang, naapod tay Tuwag ka? Mango. Ay, sarap lang. The boat is sinking di ay. The boat is sinking. So, Tuod. atong tawagon ang mga bata. Ari diri sa Kadaga. sa stage. Ali. Mga Okay. bata, kanang mga bata. Tanong mga bata daw, there is a stage. Alright, ali diri sa stage. Oh, apil mo. Alili. Dali. So careful. Okay, Saka, careful. ha? careful sa pagsaka. Actually, mo niya ang picture gid sa Jubilee no. Malipayon tangtanan sa pagtipon-tipon. Yes, kuya. Oo. So, saka nga bata, kay ka apil sa ato ang Careful. the Okay. boat is sinking. Yes, I think okay na sila ko EJ. Yes. Ay, Ang ay. atong the boat is sinking, kay magtuyok-tuyok ta tanan na, igapatukar. So mag-circle na, inner circle na outer circle, right? Pwede sila Yes. Sa Sige. kasa lang daw. Oo. Sige.
Sige, appeal mo dali mga bata. Alili. Ano mo, may ko tagamay mga kids. Alihog kay mga ano nyo mo ba, no? Sige, Backward. patokar tag mingle. Backward. Kanita na na. No, happy AJ! Okay, for the game ko, AJ, ang tools natin for the children is, while na sila, while nag-ano sila, no, they're given the instructions nga, pila ang, no, waiting for the number nga pila ila i-form, no? Yes, Kay, kuya. Oo, Kay, manayaw sila og mingle. Oh, Mingo. Hindi ko mga si Mingo. Ito, sample ni ko AJ sa Mingo later on. So, kamo na sila sa sayaw kuya. Kay fan man ni sila og Squid Game. Oh, okay. So, Kuya AJ, I think ready na kayo mga bata na for our game. Yes, ready na ni sila kuya. So, atong mga facilitator mo tanaw sila sa mga correct mga numbers sa kailang na form sa group. So, please ka facilitators. Alright. Sige. So, Kuya AJ, basta di sila masayaw, ma-out sila. Yes, ma-out sila, sa kuya. Mingo nga lens. Oh. Yes. And ma-out po sila kung dili po sunod ang ilahang number nga gi-4. Okay. So, segue na nun sa atong mga gikapag shagit yan na natin water this side. You can just have the water for free. Diri nga side na. Oh. Yes. So, if you hold the Vita. Sige, tagala to sa example Okay, kuya. back in the Sige. game. Trial sa kuya, trial. Sige. Sige. Please go technical booth. Okay. Okay, maestro, please play music. The Mingo daw. Mingo dance. Yes. Kaya dayo. Okay. Gitoyok ha, toyok. Wala ba mo sila? Pero na. Careful ha. Alabet, yes. Hey. Group yourselves into 5. 5. Hinay lang. Group. Ay. Okay. Okay, wait. Okay, wait. 5. Stay put, 5. Ulit ka ihap. Okay, 5. Uy. Okay. Okay na kuya. That was a trial. Trial. Oo. Trial pa man kuya. Sige, okay na kids. Sample lang to. Yes. Good listener itong mga kids, good, no? Trial pa man. Okay. Hi! Hello! God Okay. is good! And all the time! God is good. Alright, 4. Okay, dali na ni siya trial ha. Kung na ni siya, mo na ni siyang tinood. Alright. Actual game, tinag-game. Yes. With the prize. Ready na? Ready na mga kids? Okay, ready na. 1, 2, ready, go! Dance! Okay, kids, group yourselves into 7! 7! 7! Tanaw na to, kids, hindi ka mamuyap. Facilitator 7 daw. Let's count, 1 to 10. Okay, 10, count ta. 9, 8, Kulang isa. 7, 6, 5, 4, 3, Usoro. 2, and malingin na si Julius. And 1! Kita yung patay din ang namita. Kaya nagano, dili more to dili 7. Okay, out na tanan. Okay, out ang mga out. Okay. Out ang mga walay grupo. Okay. Okay, at mo nilang ate kinamoy prize. Oh, na may consolation na mo sa left side, sa Sige. right side na nilang ate. Okay, kids, pagina sa kadiyot. Okay, kids, pagina sa kadiyot. Okay. Sige, spread. Example, kung makakompleto na mo og 7, example ng 7. So, kung 7 na mo tanan siyang grupo,
lingkod lang dayon mo. Okay. Dali ra maihap. Tinood. Very Okay, good. gets? Okay, gets. Kuha ninyo. Amen? Amen. Okay. For our next round, 1, 2, ready, go! Music on! Then, sayo tanan! Keep. 둥글게 둥글게 Kaya, hinay lang. 둥글게 Okay. 빙글빙글 돌아 Hinay lang kay Candy rin mo yan eh. 손뼉을 치면서 Oh, ari kita doon sayo. Wala. 랄라랄라 즐거워 Okay. Group yourselves into 10. Ignig ka human kung kompleto na mo, tana mo, you can sit. Maglingkod ng tanan. Sige, kung 10 na, kay lingkod lang. Uy, nanatay 1 nga complete group. Second. Second group, complete. Third group, complete. Kalmahe. Bubo, try pa rin mo yan eh. Kalmahe. Na yung mga katong mga napildi, carry mo Okay. diri kilid. Okay. Almost everyone has their 10, no? Yes, kuya. So, nanay 10, no? Daghan na. Anapad, ha? Oh, so agpatan na to pala yung Kuya Kobe, no? Isa man ang mga wala na ano. Ha? Oh, dara din si Julius, yung mga eyes. Tara ka mga eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 groups, kuya. Remaining. So, natay 80. May 80. Daghan pa sila. Sige, barog. Barog. Okay. Okay, now, music maestro. Ting. Okay. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다 Hinay lang. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐거웠게 춤추 Group yourselves into 50. 1, 5. 1, 5. 10. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 2, and 1. Julie. Ihap. 15, 1, 5. We have 1, 2, 3. Okay, 4 groups ng 5. Kaya ito mga naang ng mga ate ko, leave them dito nga side. for Kaya ato mo sa consolation. kilid. Ato mo Oo. sa kilid ate. Naay mo Ato yung nga side. prize. Tita na, thank you. Now, barog tanan for another figure. Okay. 1, 2, ready, dance. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐거웠게 춤추자 Group yourselves into 20. 빙글빙글 20, 20. 즐겁게 뛰어봅시다 Remaining 60 children na lang no, ang nanato ron. Sige, barol. O, dako pa ka itong mga atong boxers of consolation prizes.
Okay. Ready, kids, for another number? Yes, ready! Okay. But before that, let's all dance. Dance! Jengaring, jengaring. 둥글게 둥글게 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐거우게 춤추자. 링가링가링가링가링가링 Group yourself into 링가링가링가링 15. 1-7! Okay, 1-7! So murag daghan gid siguro ang mo pahuway no nga na at balik ko na natay tubig diring dapita Ano, no. adi ay, first mga inom sila. Giuhaw sila dagan-dagan kay AJ. 17. 1-7. 1-7! Okay. Murag, wala pa yung nakompleto kuya. Wala pa. Nanay ni Doc, nanay ng lingkod Nanay na lingkod. 17. Oo. Murag 17 na ni. Okay, gi-recount na sa itong mga tinalimot guro tanong. I-recount na. Pink gold. Mga pink gold. So, okay na? So, bro, apat, hawa ng upat. Kisa man ng upat. 17 ni siya, ate. Oo. Oo, ate, isulti si ate pink gold. 17 na daw. 20 na sila. Okay. Ready na ta? 51 na lang. Okay. Now, kids, let's dance to the music. Jengaring. Ay, joke. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐거우게 춤추자. 링가링가링가링가링가링 링가링가링가링가링가링 Group yourselves into 20. 20. 뛰어봅시다. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가봅시다. 2-0. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐거우게 춤추자. So, kumita na 20. Make sure that is 20, ha? Wala. Okay, ato mo sa kilid mga wala nakadaog. May prize. Na may prize. Sige, 40 na lang ang naibilin. For the next round, ready? Go, dance! 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 Alright, group yourselves into 랄라랄라 즐거우게 춤추자. Okay, that was just trial na. Ano to siya? Murag. Karon, now let's group yourselves into 15! 1-5! So na 10 ka kids nga mo ato sa kilid para mo claim sa prize. 15! 1-0! Yes, 1-0. 1-5 sa record. Okay, 1-5, 1-5. Say, what?
Ah? Nabay sobra ate. So, naano tayo 30 ka kids nga na sa stage. Sige. Moy ka. Okay, 30 na lang. Okay. Okay, for the next round. Ready, let's go. Hands. Circle, circle. Circle. Group yourself at 34! Sobra. That was just a joke. Okay, dance. Group yourself into 20! 3 lots of 20! Okay, 20! 20-20. Okay, mga bilang, wala group at the count of 10 ha, kay ma-remove sa group. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Okay, wala ning mga naadiri nga group, oo. Sige, pila naman, 20 na sila. 20. Last man standing ni. Yes. 20. So, naana lang tayo. Kay 20 ko, AJ. Yes. After this number ko, AJ, murag magkagamay na gina sila. Yes, kuya. Last man Okay standing. na, ari sa center, tanan. Para ano, no? Naganahan kay sila sa music. Kayo, kuya. Musayaw din sila. Okay, now listen, kids. So for the last figure, binaw mo ni Kuya ha, okay? But before that, another dance to the song. Music maestro, please. Thank you. 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Now group yourselves into 링가링가링가링 7, 링가링가링가링가링가링 우리 노래 잡고 모두 다 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, And now we have the two groups for the 7. Alina, get sila naman to out. You may claim your consolation during aside. Oh, na. So, 14 na lang ka kids ang naa diri. 14 ba? Sige. Okay. 14. 1, 2, 3, 4, 5. Gipaningot na sila sa paghaghag, no? Sa sagusa, gipaningot na gid sila. Later, no? Makaano na gid mo, makapahulay mo. Kay we have, just for everyone's information, we have a lot, we still have presentation pagid. Okay. Okay. Now, ready, kids? Ready na mo? 14 na lang ta. Okay. Okay. For the next round, ready, let's go, dance! 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 춤추자. Group yourselves into 8.
6, 7, 8. Nanay isa ka grupo ang daog. Okay. So, 랄라랄라 즐거웠게 춤 not yet, not yet. 8 mo, pila mo diya. Ate, kuya, pila sila? 8. And? 6 mo. Dili, 8 8. at nagibangita. 8 mo. Okay, another dance. Yeah, another dance. 16 Okay, din. last na kuya EJ. Dance ng tanan. 둥글게 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 Now, kids, 빙글 돌아가는 group yourselves into 10, 벽을 치고 1, 0. 노래를 부르며 Oy, wala, face to face mo dito dito kaya. Kala, oh. Okay. Okay, nanay 10 kuya na ate. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Kasi na wala ang hangin na kanang walay na part. Wasa taron. Sige, kisa tayo nakahag yun. And there you go, we have our 5 winners. 5 na sila, right? 5? 5. 10, kuya. Oh, 10 rather. I'm sorry, 10. Yeah, Okay, our 10 winners die. I'm sorry, no? Ano 10 winners? Okay, these are our winners. So you may now proceed. Congratulations. Ano na? Picture sa. Center. Oh, picture. Okay. Line. Line. Okay, line. Atras. Gamay. Paginay mo. Okay, baliw ko picture, Kuya Gar. Para sa to mga winners. Thank you, kids. Salamat kaninyong tanan. Hello. Sorry. These are our winners. Oh. Congratulations, 10 winners. Okay, you may now take pahulay sa mukha dito. Pahulay sa taka dito. Kay, excited na mo po sila. Uy na, ato pang pakupuyin gamay no, mga teachers, no? Yes, Oo, kay mga bata, gikutasan. Mga bata sa Karon kay ilang- mga Oo. Teachers. teachers na pod, Kuya. And I believe, KG, they are ready to present to us the I Love Cebu presentation. Now let's call on the teachers from the Don Vicente Santa Rama Rama Memorial Elementary School. Tagalog to sila sa masibang pakpak. Okay. Oh, the mga bata, inaligid ang mga program sa numero. Ano sila, kami lang sa daw. Oh, sige ka mo. Hello. Sige. Ang mga bata, atong i-welcome ang DVRMES Choir for their presentation. Taga na to sa masipang pakpak. Yes, Kuya, kasagaran nila, Kuya, nakadaog sa Oo. Boat is sinking. Huwag mo daw sila gihanga ko yung EJ, so go. Okay. Okay, they are trained by Mrs. Juna Cagado. While waiting, I would like to thank again the DVRMES, the entire teachers, staff, and also their assisting principal, Mrs. Divina Alinio. Dagang salamat kay ninyong tanan, ma'am. Also would like to thank the teachers po usab ng mga trainers sa aming mga nagkakain presentations. Si Mrs. Teacher, Mrs. Lindy Caballes.
Also, we have Mrs. Jomalyn Sabal and Mrs. Mary Josephine Garay. That's the presentation for the Jubilee Song Pilgrims of Hope. Let's hear it from the Don Vicente Rama Memorial Elementary School Choir. A big hand, please. Daghang salamat no sa atong mga kids, no, mga students gikan sa Don Vicente Rama Elementary School. Don Vicente Rama Memorial Elementary School. Okay, karon, og nag-excited na ba kayo ginapaliw ko? Kindly. Thank you. So excited na po kayo ang atong mga teachers sa ilang presentation para sa pakanatong tanan. Again, no, sa dilipa tayo magpadayon atong teachers, atong pasalamatan po sa mga tibuok Don Vicente Rama Memorial Elementary School, the assisting principal, atong mga teachers and the entire staff. O yung mga trainers para sa nga sila Mrs. Lindy Caballas,
Mrs. Jumaline Sabal, Mrs. Mary Josephine Garay, and for this next na presentation, gina-train ni Mr. Leonard, Mr. Christian Gucor, and Mr. Marjan Campuso. Now let's give our teachers a round of applause, please, for their I Love Cebu presentation. Okay, further. Now let's give them a round of applause for their one beat, one dance. Yes, one beat, one dance. Refresh yourself in this paradise. We're beautiful and wonderful places, always at your side. Welcome to Cebu. You're gonna love the king. Welcome to Cebu. So come on, let's go. Let's celebrate. This is how it goes. One beat, one dance. Let us show the world Cebu is one heart. Together we will shout, shout. Everybody say Cebu. Ishani Cebu. It is our pride. Festivity. Love and unity. To praise the mighty child. This is our home. This is where you belong. Let's celebrate. This is how it goes. One beat, one dance. Let us show the world Cebu is one heart. Together we will shout, shout. Everybody say Cebu. Ishani Cebu. One beat, one dance. Let us show the world Cebu is one heart. Together we will shout, shout. Everybody say Cebu. Ishani Cebu, wala di kay sama. You'll always keep me amazed. Oh Cebu, mulawan kaning dughan. Forever we're gonna shout. Cebu, we love you. Senyor, Ishani, Oko Cebu. Senyor, Ishani, Oko Cebu. Senyor, Ishani, Oko Cebu. Welcome to Cebu. We're gonna love the people here. Welcome to Cebu. So come on, let's go. Let's celebrate. Let's celebrate. This is how it goes. One beat, one dance. Show them Cebu is one heart. Together we will shout, shout. Everybody say Sinolo, Ishadi, so one beat, one dance. Show them Cebu is one heart. Together we will shout, shout. Everybody say Sinolo, Ishadi, so it's in your, it's in your, it's in your, Ishadi, it's in your, Ishadi. Dagang salamat sa itong mga teachers, no? Dire kay EJ. Dire gid sila mga brilliant sa ilang craft sa teaching. Kung dili sab, no? Grabe Yes, sila kuya. ka-talented. Mga talented dyan ang mga teachers. Oh, siya gito kusog daw kay EJ. Oh. Tinood no nga Ginoo nga atong kusog. Yes, kaya mga talented dyan ang mga teachers. Kaya. Tinood kay EJ. So now for the last part, before mo gulitan na, no?
Wala Only pa na tanaw kaya? man patay gusto gid kaayo tanong kay magsadya ni gabi una and it's I think the night is young, no? Yes. Young? Young. So, atong tawag before Okay, sa mo ano ang tanan, tapok sa tano, barog sa inyo mga kung asa mo ron. Kay now we'll have the community dance. Yes. So, oo. Tanan apil sa sayaw. Tanan. Tanan apil sa sayaw. Mabata kay lagi magsadya ang simbahan this Jubilee year 2025. Yes, kaya. Unsa atong community AJ. dance kaya. Tanan apil sa sayaw. Eh, di na worry, no? Kaya ang mga steps, good kay, kung sa mga nanay, pwede pang Zumba, no? Yes. Mga bata. Sa'yo na dyan ang steps, Ani. So, Tino, tanan apil. this is for everyone, kay Yes. EJ. Now, to lead us to the community, for the community dance, let me welcome the YFC, for the Youth for Christ, and the PYCC, no, for the community dance. So, tanan Tanan, apil sa barot sayaw. tanan, before tamanguli. Alright, Okay. murag ready na ang atong YFC diri. O ang PYCC, no, o And, yeah. mga ubang mga youth sa atong parokya. Iapil tag sayaw tanan ha. Tanan, apil. Ara, sa kung asa mo ron. Ay, di sa, ayun, manguli ang ruhabias mga color. Okay, last dance, no, for the celebration sa atong first part sa Jubilee. Jubilee for children, students, And educators. So, ready na? I think ready na sila, kuya. So, For the music, let's hear it. Maestro. Tanan, sayaw. Here to dance, one family, because in this Jubilee year, we are one family. hello. Mga bata, dance, kumutanan, sayo ta tanan. My heart is full of joy, for you have blessed me with the greatest gift there is, that is my family. In every situation,
Daghang salamat ka natong tanan. And to conclude this event, atong tawagan pagbalik ang atong Coro Parok, our very own Monsignor Jenny Tupas for the blessing. And for the closing remarks. Manindog ang Kanindog ang tanan. tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug ang Diyos nga magagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayong gabi sa tanan, Happy Jubilee. Happy Jubilee sa tanan. Magabinyor, salamat nyo. Again, I am Kuya Raven. I am EJ Tabanas. And reminding us na sa itong Pilgrimage of Hope, kita ang paglaom. Kita ang paglaom. Daghang salamat sa tanan. For the photo opportunity, kita agyawag ang ano. Yes, ari tatanan sa stage para sa photo opportunity. Pictures sa tadiri sa tubangan. Mga youth. Also, no, ang mga itong mga kabatanunan, di sa tamanguli, katabangan natin.